Assalamualaikum friends, how are you? I hope you'll be fine. Friends, today I'll teach you English A, year number 10, page number 169, reading for understanding questions. Friends, now let us start question number 1. Who were waiting to cross the river? दरिया अबूर करने का कौन इंतज़ार कर रहे थे? एंड वाई वर दे वेटिंग, और वो क्यों मुंतज़िर थे? आंसर नोट करें। ऑन द बैंक देयर वर 3 लोडेड कार्स विद देयर ड्राइवर्स। किनारे पर 3 लदे हुए छकड़े अपने ड्राइवरों के साथ खड़े थे। आ ग्रुप ऑफ पीसेंट्स, मज़ारों की एक टोली। एंड ऑथर विद हिज सर्वेंट्स वेटिंग टू क्रॉस द रिवर, और मुसन्निफ अपने मुलाजमीन के साथ दरिया अबूर करने का इंतज़ार कर रहे थे। दे वर वेटिंग बिकॉज देयर वाज नॉट फेरी मैन टू रो द फेरी अक्रॉस द रिवर। वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वहाँ दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती चलाने के लिए कोई मलाह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई वाज द पीसेंट हु ऑफर्ड टू टेक द स्टेयरिंग और ट्रस्टेड? उस मज़ारे पर क्यों भरोसा किया गया जिसने रुख बदलने वाले चप्पू को थामने की पेशकश की थी? आंसर नोट करें। नो फेरी मैन वाज देयर, वहाँ कोई मलाह नहीं था। व्हेन द पेशेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ फेरी मैन, जब मज़ारे ने अपने आप को एक मलाह के तौर पर पेश किया। एवरी वन ट्रस्टेड हिम, हर एक ने उस पर भरोसा किया। बिकॉज दे डिड नॉट नो ही वाज लाइंग, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो झूठ बोल रहा था। एंड दे वांटेड टू गो अक्रॉस, और वो दरिया के पार जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द फेरी नॉट गो स्ट्रेट अक्रॉस द रिवर टू द विलेज? कश्ती को दरिया के पार गांव की तरफ सीधा क्यों नहीं ले जाया गया था? आंसर नोट करें। द फेरी वाज टेकन सम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, कश्ती को कुछ फासले तक पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत ले जाया गया था। सो दैट द करंट ऑफ वाटर मे नॉट कैरी इट बियॉन्ड द लैंडिंग पॉइंट ऑन द अदर साइड, ताकि पानी का बहाव दूसरी तरफ उतरने के मकाम से इसे दूर ना ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपेंड बिफोर दे रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर? उनके दरिया के वसत में पहुंचने से पहले क्या हुआ था? आंसर नोट करें। बिफोर दे रीड द मिडल ऑफ द रिवर आ स्टॉर्म ब्रोक ओवर देयर हेड्स। उनके दरिया के वसत में पहुंचने से पहले तूफान उनके सरों पर टूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ द वुमेन, द स्टीयर्समैन एंड सिराज टू व्हाट हैपेंड? खवातीन, मलाह और सिराज के रद्द अमल के बारे में बयान करें कि क्या हुआ था। आंसर नोट करें। द स्टीयरमैन ड्रॉप्ड हिज और इन आ पैनिक, मलाह ने खौफ से अपना चप्पू गिरा दिया। एंड कॉन्फेस्ड
that he had never been a ferryman اور اعتراف کیا کہ وہ کبھی بھی ملاح نہیں رہا تھا، یعنی وہ کبھی بھی مانجھی گیری نہیں کرتا رہا تھا. The woman raised a piercing shriek of horror. خواتین نے خوف سے ایک زوردار چیخ ماری. Siraj was so frightened that he trembled. سراج اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ کانپنے لگا. And could not utter a sound اور منہ سے آواز نہ نکال سکا. Next question number 6. Explain Avian's actions in the 4th and 5th paragraphs. 4th اور 5th paragraphs میں اویان کے کاموں کے بارے میں وضاحت کریں. What have you learned about Avian in the text overall? آپ نے پورے اقتباس میں اویان کے بارے میں کیا جان لیا ہے یا کیا اس کے بارے میں جان چکے ہیں؟ آنسر نوٹ کریں. اویان جمپڈ ان دا چیسٹ ڈیپ واٹر. اویان نے گہرے پانی میں چھلانگ لگائی. میڈ ون آف دا ہارسز جمپ آف ٹو. گھوڑوں میں سے ایک کو بھی چھلانگ لگوائی. اینڈ ماؤنٹڈ دا آتھر آن اٹس بیک. اور مصنف کو اس کی پیٹھ پر چڑھا دیا. He told the author to grip the neck and mane of horse tightly. اس نے مصنف سے کہا کہ وہ گھوڑے کی گردن اور عیال کو مضبوطی سے تھام لے یا مضبوطی سے پکڑ لے. Then he led the horse by the bridle through big rushing waves of water. پھر وہ گھوڑے کو لگام سے تھام کر بڑھتی ہوئی تیز لہروں میں سے لے کر جانے لگا. Next question number 6. Answer. Remaining part he had to swim for quite a distance. وہ کافی فاصلے تک تیر چکا تھا. But he never let go of the bridle. لیکن اس نے لگام کو بالکل نہیں چھوڑا. Until he brought them safely to the bank. جب تک اس نے انہیں بحفاظت کنارے پر نہیں پہنچا دیا. Avian was a strong and very brave man. Avian ایک طاقتور اور بہت بہادر آدمی تھا. He was a loyal servant. وہ ایک وفادار ملازم تھا. Next question number 7. Why were Siraj's fingers stiff? سراج کی انگلیاں کیوں اکڑ گئی تھیں؟ آنسر نوٹ کریں. Siraj's fingers were stiff from gripping the man tightly for a long time. سراج کی انگلیاں کافی دیر تک عیال کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے اکڑ گئی تھیں. Next question number 8. How did Siraj feel during his ordeal and when he was finally brought to the river bank? سراج نے اپنی آزمائش کے دوران اور جب اسے آخر کار دریا کے کنارے پر پہنچایا گیا یا لے جایا گیا تو اس نے کیسا محسوس کیا تھا؟ آنسر نوٹ کریں. He felt terribly frightened during his ordeal. اس نے اپنی آزمائش کے دوران بہت خوف محسوس کیا، یعنی وہ اپنی آزمائش کے دوران بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. When he was finally brought to the river bank. جب اسے آخر کار دریا کے کنارے پر لے جایا گیا. And found everyone safe. اور ہر ایک کو محفوظ پایا. He was inexpressibly happy. وہ ناقابل بیان حد تک
खुश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक द पेशेंट हु सेड ही वाज एन oarsman should be commended or condemned in any way? आपका क्या ख्याल है कि वो मज़ारा जिसने ये कहा था कि वो एक मल्लाह है, उसकी किसी तरह से तारीफ करनी चाहिए या उसकी मजम्मत करनी चाहिए? आंसर नोट करें। द पेशेंट शुड डेफिनेटली बी कंडेम्ड। उस मज़ारे की वाकई मजम्मत करनी चाहिए। ही लाइड, उसने झूठ बोला। एंड इंडेंजर्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल हु ट्रस्टेड हिम, और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.